है मात्र 20 रुपए में। अनुरोध है कपड़े साफ करने की पैसे मात्र 20 रुपए में। कपड़े टांगने का हैंगर है मात्र 20 रुपए में। चाकू है, लाइट है, डलिया है, टोकरी है, बाल्टी है, कप है, बच्चों की टोकरी है, पानी की बोतल है, गिलास है, कटोरी है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई प्रकार के सामान उपलब्ध है मात्र 20 रुपए মাত্র 50 টাকায়, গরম গাড়ি পাচ্ছেন মাত্র 50 টাকায়, সুতো টানা গাড়ি 50 টাকায়, পেন্টিং গাড়ি পাচ্ছেন মাত্র 50 টাকায়, পেন্টিং রঙ পাচ্ছেন মাত্র 50 টাকায়, পেন্টিং লাট্টু পাচ্ছেন মাত্র 50 টাকায়, বল গান পাচ্ছেন 50 টাকায়, পাচ্ছেন ভেন্টিলেটর মাত্র 50 টাকায়। এছাড়াও পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আপনাদের জন্য রয়েছে